नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बोरखोला विधानसभा केंद्र के बादरखाल क्षेत्र से लगभग 250 बोरा यूरिया सार पुलिस प्रशासन ने किया जब्त। 2 व्यक्तियों को लिया गया हिरासत में। सिलचर के इरिगेशन विभाग के कार्यालय में कई दफा मांगों को लेकर कर्मचारियों ने किया विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य व केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं कई आरोप। करीमगंज जिले के 142 नंबर विष्णुपुर निम्न प्राथमिक विद्यालय में सरस्वती पूजा के दौरान पुराने मूर्ति से पूजा किए जाने पर लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौर। कछार जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 12वीं सुपारी के व्यापारियों के नाम पर कुछ आम जनता को परेशान किए जाने को लेकर व्यक्त किया नाराजगी। जिला उपायुक्त को दिया गया स्मारकलिपि। उदारबंद क्षेत्र में 2 सहयोगियों की आपसी बातचीत व हाथापाई के दौरान खाई में गिर जाने से शिबुदास नाम के 32 वर्षीय युवक की मौत। इलाके में छाई मातम की माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के बोरखोला विधानसभा केंद्र के बांदरखाल इलाके से पुलिस प्रशासन ने लगभग 250 बोरा यूरिया सार जब्त किया है। सूत्रों के अनुसार बोरखोला विधानसभा केंद्र के न्यू एलपी स्कूल में किचन रूम में यह सार छिपा कर रखा गया था। इस वारदात के चलते माली शाही व गांव बुढ़ा बीत रुचियान को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है और मामले की छानबीन चल रही है। गौरतलब है कि सार तस्करी को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन जहां कड़ी कार्रवाई पर उतर गई है, तो इसी दौरान दुष्कृतकारी तथा काले व्यापारी कई क्षेत्रों में अपने अपने यूरिया सार को लुकाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। छिपा कर रखे जाने के दौरान आखिरकार लोगों को जानकारी मिल गई और खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने धावा बोलकर लगभग 2500 बोरा यूरिया सार जब्त किए। तुम्हार जमाई गावबुड़ा दिसे गावबुड़ा चाबी दिसे ओय तारा नातिले किरकुम राखबो साम बाबू साम सेदो निरक माल रखा उठो तो 2 सप्ताह होने भी सकता है हो। उठो तो हमें ना खेल नहीं है। कैसा कौन रखा? उठो तो हम नहीं देखा, बोलने नहीं सकेगा। आप नहीं देखा? आपका घर का सामने से पूरा घर बना के रखा है। उठो तो हमारा दुकान है। बारिश गिरता है बोल के हम नहीं बैठा, खाली है। बेरा भी अच्छा गुरा गुरे नहीं है, देखा पॉलिथीन लगाई के हम दुकान करिया है। ऊपर में तिरपाल डाल के चला गया। हाँ, आपको मालूम नहीं? हम 3 दिन हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल हर जाओ, अप डाउन। अभी भी नातिन छू ना सर फेंकने नहीं सकता है। पेट में रहने के टाइम में वो जो घू खाई लिया, सांस लेने नहीं सकता है। अभी भी वही हॉस्पिटल का क्या जो गर्म करता है उस जगह में अभी भी रखा है। कितना दिन से रखा? उठो तो हम खेल नहीं कर रहे हो, 2 सप्ताह होगा ना क्या। दिमाग भी नहीं होता है हो, ऐसे होगा। अच्छा ठीक है। जगह का नाम क्या है? बंदरखाल। बंदरखाल। हाँ। गांव का नाम क्या? बंदरखाल। बंदरखाल। कई दफा मांगों को लेकर सिलचर के इरिगेशन विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना विक्षोभ कार्यक्रम पालन किया गया। विभागीय कार्यालय में कछार करीमगंज हालाकांड जिले के कर्मचारियों द्वारा कई मांगों को सामने रख विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। नौकरी के स्थायीकरण, सुचारू तनख्वाह प्रदान तथा मारे गए कर्मचारियों के परिवार सदस्यों को आर्थिक अनुदान प्रदान, विभागीय तौर पर नए परिचार के वास्तवायन तथा आर्थिक अनुमोदन के कई मांगों को लेकर इस दिन 7 दिवसीय इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। कार्यकर्ताओं का यह कहना था कि अगर जल्द से जल्द राज्य व केंद्र सरकार इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठाती है
तो वे लोग बृहत्तर आंदोलन पर उतराएंगे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपने परेशानियों के बारे में लोगों को जागरूक किया और जल्द से जल्द पेंशन प्रदान किए जाने का भी मांग रखा। শ্রমিকরা অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করতে হচ্ছে। এই জন্য কি সরকার পরিবর্তন করা হয়েছে? শ্রমিকরা এই জন্য বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। কংগ্রেসের দুর্নীতির জন্য কংগ্রেসকে সরিয়ে বিজেপিকে সবাই শ্রমিক কর্মচারীরা সবাই সমর্থন করে জানিয়েছে। আর আজকে শ্রমিক কর্মচারীর উপরেই আঘাতটা সবার আগে এসেছে এই বিজেপি সরকারের কাছ থেকে। কাজেই আমরা একমাত্র ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট অন্য ডিপার্টমেন্টে হয় না। আগামী কি এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা আপনারা যদি কোনো দাবি না মানা হয় তো কি আপনারা বৃহত্তর আমরা মোটামুটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি থেকে আগামী মানে এক সপ্তাহ পরে যদি যে সকল দাবি আমরা দিয়েছি সেইগুলা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমাদের কোনো সুরাহা না হয় তাহলে আমরা এক সপ্তাহ পরে আমরা হাইলাকান্দি, শিলচর এবং করিমগঞ্জ আমরা রাসবেলি ভিত্তিক আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের কার্যসূচি হাতে নিয়েছি। আমরা আন্দোলন করব এবং একটা কথা আমি বলতে চাই, বর্তমানে যেটা হয়েছে এইটা আমাদের বেশিরভাগ মানে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর ক্ষেত্রে এইটা হয়েছে। 2009 থেকে 2019 পর্যন্ত জলসেচ বিভাগে হাজার হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। সেইগুলা টাকার কাজ কোথায় কি হয়েছে? যদি কাজ হয়েছে তাহলে বর্তমানে আমার এই বিভাগের কিছু সংখ্যক স্কিম বর্তমানে অকেজ কোনো কাজ হয় নাই। নতুন নতুন স্কিম স্যাংশন নেয়, নতুন নতুন অর্ধ কাজ দেখাইয়া কাজগুলো উঠাইয়া লইয়া যায়, কিন্তু কিছু মানুষে খাদ্যের কোনো সুব্যবস্থা পাইতেছে না, যার লাগিয়া এটা। बोरखोला विधानसभा केंद्र के चरणनाथपुर चाय बागान क्षेत्र में एक महिला की हत्या हो जाने पर लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार 7 फरवरी शाम को यह महिला चाय बागान में काम किए जाने के बाद वापस घर आ रही थी तो इसी दौरान किसी अनजाने शख्स ने तेज धार वाले हथियार से वार कर महिला के सर को धड़ से अलग कर दिया। इस हत्याकांड के चलते पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ के जवान चाय बागान में मौजूद हैं और अपराधी की तलाशी चल रही है। सूत्रों के अनुसार हर रोज की तरह आज भी यह महिला अपने सरकारी काम के लिए चाय बागान में गई थी और वापस काफ़ी देर तक घर न लौटने पर परिवार सदस्यों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया तो पास ही के चरणनाथपुर जंगल से उसका सर कटा शव बरामद हुआ और शरीर के कई क्षेत्र में तेजधार वाले हथियार के बार भी देखने को मिले। इस सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर गांव के लोग तथा चाय बागान के श्रमिकों के बीच तीव्र क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में भेजा है और अपराधी की तलाशी में जुटी हुई है। बहरहाल 7 फरवरी शाम को सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर इलाके के लोगों के बीच मातम के साथ साथ तनाव व क्षोभ की स्थिति भी फिलहाल बनी हुई है। जीवा लाकड़ियाना যাওয়ার পরে আমরা তো খুঁজতে নাই, আমরা বিকাল টাইমে খুঁজাত গেলাম, যাওয়া দেখি আমার মা এরকম অবস্থা, গলা কাটিয়া ফালানি জঙ্গলের মধ্যে। এটা তো জঙ্গলে, আমরা বাড়ি থাকি বরখোলা জীবিত, বরখোলা সমষ্টি চন্নাথপুর। মানে 3টা ঘন্টা এটা ঘটনা, 2টার সময় টাইম বাইরে হয়েছে, 2:30 থেকে 3টার ভিতরে ঘটনা হয়েছে। আর আমরা তো আইসি গাড়ি উড়ি চলে বিকালে, আবার পরে বইনে কইছে মা নাই, ও আমরা খুঁজাখুঁজি শুরু করছি। তো পরে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে এরকম পাইছি। তাই তো বাগানে কাজ করতে আসলে, এখন বর্তমান বাগানে কাজ ইউজ করেন না, ঘরে খালি থাকুন। লচ্চিয়া রবি দাস, 50 রাজেন্দ্র রবি দাস। সঠিক বিচার চাই, এটা সরকারের কাছে দাবি করছি, আমার এটা সঠিক বিচার চাই। এটা করবে না। চলাও সাইডের দিকে চলাও। करीमगंज जिले के 142 नंबर विष्णुपुर निम्न प्राथमिक विद्यालय में पुराने सरस्वती माता के मूर्ति के जरिए
सरस्वती पूजन कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर स्कूल के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र छात्राओं के बीच तीव्र नाराजगी का दौर देखने को मिल रहा है। प्रधान शिक्षक की लापरवाही मूलक गतिविधि के चलते छात्र छात्रा जहां प्रभावित हैं, तो दूसरी ओर कर्मचारी तथा आसपास गांव के लोगों के बीच भी तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म के नीति निवाज के अनुसार पहली बार एक मूर्ति की पूजा हो जाने के बाद उस पर दूसरी बार पूजा नहीं किया जाता, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल ने कुछ अनजाने कारणवश पुराने मूर्ति को ही सामने रखकर देवी का पूजन किया, जो कि सरासर हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ है। कई परेशानियों को लेकर कर्मचारी तथा आवासीय क्षेत्र के बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, गुणीजनों ने इस वारदात का तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई किए जाने का मांग रखा। পূজার মাঝে আমরা বহুত ব্যস্ত আছি। এবারে অঞ্জলি টঞ্জলি তো কীরকম হয়েছে আমরা দেখছি না, কিন্তু একটা বাচ্চারা আমরা খুব ভালো কোনো পূজা যজ্ঞের পরে যে সরাসরি হয় খারাপ। আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক যে তাই যদি অ্যাক্সিডেন্ট আসলা অসুস্থ, দ্বিতীয় শিক্ষকেরও যদি কোনো অসুবিধা ট্রেনিং পড়ে গেছে, তে আমরা গ্রামবাসী তো ছিলাম অনেক লোক, আমরা গ্রামবাসীরা যদি কইতা যে না আমরা এই পূজাটা এরকম হইতো, গ্রামে যখন সবসময় হইতে আছে স্কুলে পূজা, তা আমরা অসুবিধা তোমরা সবাই মিললে পূজাটা ঠিক মতো করো। মূর্তি এমনও আছে আজকালকে দেখুন, আমরা তো ব্রাহ্মণ মানুষ, আমরা নিজে আছি, আমরা রাতারাতিও মূর্তি বানাইয়া নতুন মূর্তি বানাইয়া আমরা এখানে পূজার সিস্টেম করতে পারলাম না। যদি কইতা পয়সার দুর্বলতা, তাহলে আমরা গ্রামবাসী মিল্লা সাহায্য তুললেও আমরা এই পূজাটা সুন্দর মতো করলাম না। দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা পূজা হইতে আছে আমরা স্কুলে, কেন এই বছর আমরা পুরান মূর্তি দিয়ে পুজো হইতো, আর কেন আমরা সুন্দর হইতো না অসুন্দর হইতো, কেন আমরা বাচ্চারা এই এতগুলা খাদ্য সুরক্ষার চাউল আছে, তারপরে কিতা লাগে আমরা বাচ্চারা একটু খিচুড়ির প্রসাদ পাইতো না। আজকের দিনও অন্য অন্য স্কুলও আমরা আশেপাশের বাচ্চারা গিয়া প্রসাদ খাইতে আছে। আমার যদিও ছোটো বাচ্চা না থাকে, তাহলে আমার আশেপাশের তো ভাই বোনরার ছোটো ছোটো বাচ্চারা আছে, তারা স্কুল থেকে চোখের জল। 12वीं सुपारी की धरपकड़ के नाम पर आम व्यापारियों को भी परेशान कर रही है पुलिस। कालाइन घाटीगुड़ा सहित कई क्षेत्र में कई व्यापारियों के 15 से भी ज्यादा गोदाम जब्त किए गए हैं, जबकि ये व्यापारी स्थानीय तौर पे व्यापार करते आ रहे हैं। जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा इस संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कचार के जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि 12वीं सुपारी पकड़े जाने के नाम पर स्थानीय उत्पादकों को भी पुलिस हैरान कर रहा है और उनसे पैसे की वसूली कर रहा है। जल्द से जल्द इस संदर्भ में कोई कार्रवाई न किए जाने पर कांग्रेस के कार्यकर्तागण चुप्पी साधे नहीं बैठे रहेंगे। बृहत्तर आंदोलन के जरिए इन कार्रवाइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किया जाएगा। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन बोरकला के भूतपूर्व विधायिका रूमीनाथ, क्षेत्र के जाने माने व्यक्तित्व तथा कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता तमाल बनिक व दूसरे कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। যেটা মাফিয়া বলুন বা যাই বলুন, এগুলো নিয়ে কাজকর্ম হচ্ছে, সিন্ডিকেট বলুন, কিন্তু একটা জিনিস খুব দেখার বিষয় হচ্ছে যে কিছুদিন পূর্বে এখানে আমাদের দুই মন্ত্রী এসেছিলেন আসাম রাজ্য থেকে, মানে রাজ্যের, এখানে নতুন করে এসওপি বানাবে সেটারও কথাবার্তা হয়েছে, কিন্তু আজ অবধি সেটা হয়ে ওঠেনি। এবার মূল বিষয়টা হচ্ছে 12वीं সুপারি এখানে ঢুকবে না, বা তার করাপশন লেভেল যেটা হয়েছে বা যেটা হচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই আমরাও এগিয়ে আসছি যাতে সাহায্য করা যায়, কিভাবে সেই করাপশনটা বন্ধ করা যায়। কিন্তু তার সাথে লোকাল যারা রয়েছে, কালাইন বলুন, কাটিগড়া বলুন বা বরখলা বলুন বা আমাদের পার্শ্ববর্তী সোনাই বলুন, এই জায়গায় যে যাদের বাগান রয়েছে, যারা লোকাল সুপারি বিক্রি করছে বর্তমানে, তাদের উপর যে হ্যারাসমেন্টটা হচ্ছে, যেটা আজকেই আমরা দেখলাম যে গতকালকেও কালাইন অঞ্চলে প্রায় 15টা দোকানের মতো সিল করা হয়েছে, গোডাউন সিল করা হয়েছে। এই যারা এই ব্যবসাটা করছে লোকাল সুপারি দিয়ে, তাদের উপরে যাতে হ্যারাসমেন্টটা না হয় সেই কথাগুলোই আজকে আমরা এডিসি সরকারবাবুকে বললাম, এবং যাতে সেটা ইমিডিয়েট ওয়েতে স্টেপ নেওয়া হয়। কারণ 80% লোক যারা রয়েছে তারা কৃষিক্ষেত্রে রয়েছে আমাদেরই বরাক ভ্যালিতে, তো সেই অঞ্চলের লোকদের যাতে অসুবিধে না হয় এবং আগামী দিনে তারা যাতে তাদের ব্যবসাটা করতে পারে সেই ব্যবস্থাটা যাতে অতি সত্বর গৃহীত হয়।
বিভিন্নভাবে যারা এই সুপারি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে বিগত দিনে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে যেগুলা বেশ কয়েকটা টোটাল 15টা দোকানকে সিজ করে দেওয়া হয়েছে ইলিগাল সুপারি বলে। আমরা কথা হচ্ছে সরকারের কাছে দেখেন যদি ইলিগাল কোনো কিছু থাকে এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমরা আজকে ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস থেকে আমাদের এক্স এমএলএ রুমিনা ম্যাডাম এসেছেন, তমালদা এসেছেন, আমাদের অভিজিৎ পাল এসেছে, আমরা সবাই এসেছি এখানে। আমরা যদিও ডিসি সাহেবকে পাইনি, আমরা সাধারণ সরকার মহাশয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। আমরা কথা হচ্ছে যদি কোনো ধরনের বার্মি সুপারি কেউ ইউজ করে বা ইলিগাল কোনো কিছু করে তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এই অজুহাতে যদি সাধারণ মানুষ যারা সুপারি ব্যবসা করছে, লোকাল কাঁচা সুপারি, লোকাল শুকনা সুপারি, লোকাল লাল সুপারি যেগুলো বিক্রি করছে, এই বিক্রি করার যেটা রাস্তা তারা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, এতে আমরা আপত্তি আছে। আমরা সরকারকে ওটাই বলতে চাই যে যদি কোনো ধরনের আপনারা দোকান যেগুলো আছে আপনারা সিজ করেছেন অতি সত্বর আপনারা ইনকোয়ারি করেন। যদি ইনকোয়ারি করে কোনো যদি বার্মের সুপারি আপনারা পান, আপনারা যা ব্যবস্থা নেয় আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু যাতে সাধারণ মানুষ যারা লোকাল ব্যবসা করছে সুপারি নিয়ে তাদেরকে যাতে কোনোভাবে হেনস্থা করা না হয়, এটা আমাদের সাধারণ সরকারের কাছে আমাদের দাবি রয়েছে। এই জন্য আমরা আজকে মেমোরেন্ডাম দিয়েছি। আগামী দিনে যদি এই সমস্যার যদি আশু সমাধান না হয় তাহলে আমরা জাতীয় সড়ক আমরা অবরোধ করতে বাধ্য হব। उदाहरण विधानसभा केंद्र के अमलानगर चाय बागान क्षेत्र के सत्यनगर इलाके में दो युवकों के बीच बातचीत के दौरान आपसी तानाशाही के चलते हाथापाई की वारदात हुई, जिसके चलते हाथापाई के दौरान कालभार्ट से नीचे गिर जाने पर शिबूदास नाम के 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूत्र के अनुसार पैसे के लेन देन को लेकर दोनों युवकों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ था। दोनों हाथापाई पर उतर आए तो इसी दौरान कालभार्ट से नीचे गिर जाने पर शिबूदास नाम के 32 वर्षीय युवक की सर पे गहरा घाव लगने से मौत हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूत्र के अनुसार गुलू बागती नाम के युवक के साथ हाथापाई के दौरान यह वारदात हुई। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। एकाएक छोटे से मामले को लेकर आपसी बातचीत के दौरान धक्का मुक्की के दौरान ऐसी वारदात व मौत हो जाने पर इलाके के लोगों में भी दुखद माहौल बना हुआ है। ঘটনা আমি যখন বাসার থেকে বাগান রাস্তা দিয়ে যাইতেছিলাম তখন কালবাটের সামনে তারা দুইজন তর্ক বিতর্ক হওয়াকালে আমি যখন গেছি সামনে গিয়ে কিতা হয়েছি উঠিয়া পর যে আমার প্যাকেট থেকে যে ছেলেটা মারা গেছে শিবুদাস, এরপর আমার প্যাকেট থেকে গুলিয়ে পয়সা নিয়েছি 500 টাকা পাইতো। সে পয়সা আমার প্যাকেট থেকে নেওয়া ঠিক না, হাত থেকে তুই দিলা আমি তোরা ঘুরাইয়া দিলাইনি, হাত থেকে দিলাম ঘুরাইয়া, এলা হয় না, কোথাও টানাটানি হয় না। তখন কইছি নাম দিতাম না, আমি ঘরে যাই দিয়া। তখন কালভার থেকে যখন উঠতেছে তখন হে উঠছে, হাতে ধরছে, না টাকা দিলা, তখন হে ধাক্কা মারিয়া নিচে পালাই যায়। তখন আমি আল্লাহ করে নিচে নামিয়া মাথা ধরিয়া রাখি, মানুষ মানে মেয়ে লোকগুলা ডাকছি, তখন ছেলে লোকগুলো আইসে 2-3 জন আইয়া ধরিয়া নিয়ে তার বাইন্দাত নিয়ে রাখছি। এরপরে ও তাদের লইয়া গেছে গাড়ি থেকে লইয়া তাদের হাসপাতাল লইয়া গেছে। তো শিবুর সঙ্গে কার ঝগড়া হয়েছে? গুলু টাইটেল কি? গুলু বাগতি। আর শিবুর টাইটেল শিবু দাস। কালকে ঘটনা তো টাইম 1টার থেকে 1:30 হবে কালকে দিনে অনুমানিক টাইম। আর গুলু বাগতি তাই কি সম্পর্কে কিছু আছে না? তারা কোনো সম্পর্ক নাই। পুরোনা কোনো ঝগড়া আছে নাকি? না কোনো ঝগড়া নাই। তো 500 টাকা লইয়া পয়সা দিতাম না, 500 টাকা লইয়া পরে কিতা করা হয়েছে তারে? পরে হে ধাক্কা মারিয়া ফালাই দিছে। তখন তো কেউ নাই, আমি নামছি আল্লাহ চিৎকার করছি, তখন হে বাকি দিছে। এরপরে মানুষ জমা হয়েছে, জমা হইয়া তারপরে 2-3 ছেলে মানুষ আমার লগে আর 2জন আছে লইয়া তো বাইন্দাত রাখছি, বাইন্দাতকে তারা ডাকিয়ে আনছি গাড়ি আনার পরে যখন হাসপাতাল আনছি, হাসপাতালে সঙ্গে মারা গেছে। সঙ্গে মারা গেছিল। হাসপাতালে আনার পরে ডাক্তারের কাছে ফটাফট মেডিকেল লইয়া যাও। মেডিকেল যখন লইয়া গেছি তখন ডাক্তারের মেশিন তার বয়া কইছে মারা গেছে। তার বয়স কত হইব? কোন ছেলেটা ওই যে মারা গেছে ধরো অনুমানিক 30-32 হইব। আর বাবার নাম কি? তার বাবার নাম রায়দিন দাস। আর এলাকার নাম? সত্যনগর। আর অমরানগর চা বাগানের সত্যনগর এলাকা। ঘটনা হয়েছে অমরানগর কালভার্ট। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম
চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি, শিলচর। দূরভাষ 03-842-261-660 এবং 94-350-72166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি রোড, শোরুম রাধা মাধব রোড, বিলপার, শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি এবার সব বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, পুরোটা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोजकानी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में छात्र संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वभारतीय कमेटी के उद्योग से 1 फरवरी से 7 फरवरी तक प्रतिभा दिवस पालन किया जा रहा है और प्रतिभा सप्ताह कार्यक्रम के तहत शिक्षा नीति 2020 को रद्द किए जाने की मांग पर कार्यकर्तागण अपील करते आ रहे हैं। प्रतिभा दिवस के आखिरी दिन छात्र संगठन एआईडीएसओ के कछार जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सीजर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए धरना व विक्षोभ प्रदर्शन किया। राज्य व केंद्र सरकार के कई पहलुओं को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त किया और इस संदर्भ में 2020 शिक्षा नीति को रद्द किए जाने का मांग भी रखा। আপনারা জানেন গত 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 7 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমাদের প্রিয় ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডিএসও নেতৃত্বে গোটা ভারতবর্ষ ব্যাপী শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ আমাদের দেশের গরিব নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের ঘরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা রক্ষা পাবে। আর শিক্ষাই পারে একটা দেশের মানুষকে সচেতন করতে, একটা দেশকে পুনর্বার সুন্দর সুশৃঙ্খল করে গড়ে তুলতে। তাই শিক্ষাকে রক্ষা করুন, এগিয়ে আসুন, আমাদের সংগঠনের ছাত্র আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করুন। ধন্যবাদ। राज्य के वन, पर्यावरण व आबकारी विभाग के मंत्री तथा करीमगंज के वरिष्ठ अभिभावक मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने हाइलाकांदी जिले में
लोगों के बीच आर्थिक अनुदान व चेक वितरण किया। सूत्र के अनुसार करीमगंज जिले के लगभग 32,467 महिलाओं को हिताधिकारी के रूप में आर्थिक अनुदान प्रदान किया। पथारगंदी समष्टि के विधायक कृष्णेंदु पाल, लाताड़ी समष्टि के विधायक विजय मालाका तथा कई और क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में हैलाकांदी जिले में माइक्रो फाइनेंस परियोजना के आधार पर यह आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। তাদের মাধ্যমে আমরা খবর পেয়ে থাকি। আমরা তো দেখেছি অনেক সমস্যা নিয়ে আজমল সেটার এখানে যখন যাওয়া যায়, ওই খানারে বোতল একটু পানি দেও রে, বোতল পানি দিয়া লগে লগে ও ফ্রিট ফ্রিট কইয়াও পানি ছিটাই দিলে আজকাল মরছে। लामडिंग ईटभट्टा चाड़ियाली क्षेत्र के तीस्तागंज इलाके में लामडिंग स्काउट्स एंड गाइड तथा शिक्षार्थी तो दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में लोगों के बीच अग्निबापक वाहिनी की ओर से जागरूकतामूलक सभा आयोजित किया गया और डेमोन्स्ट्रेशन भी प्रदान किया गया। अग्निकांड के दौरान लोगों को बचाए जाने के साथ साथ कई पहलुओं को लेकर इस दिन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्काउट्स एंड गाइड के कार्यकर्ताओं के साथ साथ अग्निबापक वाहिनी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाते हुए कई पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक किया व प्रशिक्षण भी प्रदान किए। आग लग रहा है, ठीक है, तो आपके पास ऐसा एक एक्सटिंग्विशर है, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे कोई जितना भी एक्सटिंग्विशर है सब में लेबल में एक चीज लिखा हुआ होगा, ये देख लो। मैंने जो बोला था आप लोगों को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लो, A B C, ठीक है, आसान है ना, आसान है, कोई घर में मिलेगा, ये देख लो, बहुत जरूरी है। कछार जिला परिषद के वरिष्ठ कर्मी दीप नारायण कुर्मी अब हमारे बीच नहीं रहे। शनिवार रात 5:15 पर उनकी मौत हो गई। पश्चिम धोलाई नयाबेल क्षेत्र में उनका अंतिम संस्कार कर लिया गया। सूत्रों के अनुसार 42 साल की उम्र में ही उनकी मौत होने पर परिवार सदस्यों तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच दुखद माहौल बनी हुई है। बहरहाल कछार जिला परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा कछार जिला परिषद के कार्यकर्ता दीप नारायण कुर्मी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया गया है और ऐसे अनोखे व्यक्तित्व के निधन होने पर कर्मचारी तथा दूसरे सरकारी कर्मचारियों के बीच भी दुखद माहौल बनी हुई है। বড় দুঃখের সাথে আমি বলছি যে আমাদের নয়াবিল জিপির শ্রী দীপনারায়ণ কর্মী উনি নর্মাল ডেথে মারা গেছেন। উনি বহুদিন থেকে অসুখ ছিলেন, উনি চাকরি করতেছিলেন কাছাড় জেলা পরিষদে। আজকে উনি বহুদিন থেকে অসুখ ছিলেন, আজকে উনি ডেথ করেছেন। এটা নর্মাল ডেথ। আমরা সবই দুঃখিত, পুরো গ্রামবাসী আসলাম তার পরিবারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করার জন্য। चासम यूनियन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा डेवलपमेंट बोर्ड के प्रवीण हस्ती राजीव ग्वाला ने बोरकोला चाय बागान क्षेत्र में दौरा कर एयरपोर्ट बनाए जाने की जमीन क्षेत्र का परिदर्शन किया व श्रमिक संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी किया। सूत्रों के अनुसार बागान संगठन तथा छात्र संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता उन्नयन समिति के सदस्यों के बीच बातचीत के दौरान ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण को लेकर जो परेशानी चल रही है, इस संदर्भ में श्रमिक तथा आवासीय क्षेत्र के मेहनती लोगों के साथ बातचीत कर उन्होंने कई पहलुओं पर जानकारी हासिल किया और इस संदर्भ में हर प्रकार के सहयोग प्रदान किए जाने का आश्वासन भी दिया। কর্পোরেশনে যদি কোনো বাগান অঞ্চল যদি ইনক্লুড হয়, আমি এই ব্যাপারে ডিটেইলে আমাদের সাংসদ আছেন বা শিলচরের বিধায়ক আছেন, উনি ভালো করে এই ব্যাপারে বলতে পারবেন কোন কর্পোরেশনের ব্যাপারটা নিয়ে। কিন্তু যদি কোনো বাগান অঞ্চল যদি কর্পোরেশনে যদি ইনক্লুড হয়, তো ওই বাগানের কর্পোরেশনের যদি ট্যাক্স দিতে হয় তো ওটা শ্রমিকরা বিয়ার করবেন না, ওটা তো ম্যানেজমেন্ট বিয়ার করবে। কেনে ওরাই খাজনা দেয়, ল্যান্ডের
সমস্ত ডিউজ ওরাই দেয়, এখানে তো শ্রমিকরা তো এখানে কর্পোরেশনের ট্যাক্স দেওয়ার কোনো কথাই নেই। না, গতদিনের প্রশাসনের একটা সভায় বরকলার বিধায়ক এই বিষয়টি বলেছেন এবং গোটা বিষয়টা এখন প্রশাসন বিবেচনা করে দেখছে। তো আপনার কি মনে হয়? যেহেতু আপনি বলেছেন অলরেডি কি প্রশাসন বিবেচনা করছে, কিন্তু আমি যেটা জানি কি বাগানের যে খাজনা বা জমির এগেনস্টে যেগুলো ট্যাক্স দেওয়া হয় এটা তো ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকেই দেওয়া হয়, শ্রমিকরা তো এটা বিয়ার করেন না। ঠিক, যুক্তিগত কিনা? দাবি তো নিশ্চয়ই যুক্তিগত আছেই, যুক্তি আছেই বা দাবিতে কি ওরা মেনে বা প্লান্টেশন এরিয়াতে যদি এয়ারপোর্টটা বানানো হয় ডেফিনেটলি যে লোকগুলো ওই প্লান্টেশন এরিয়াতে কাজ করতেছিলেন ওদের কাজ করার কোন জায়গাতে ওরা কাজ পাবে ও নিয়ে ওদের একটা শঙ্কা রয়েছে, কিন্তু সরকার सब दिक दिए चिंताधारा करबे कि जेमने किभाबे। पूरे राज्य के साथ संगति रखते हुए ताबांग ब्लॉक क्षेत्र में अस्थायी कर्मचारियों द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नौकरी के स्थायीकरण सहित सुचारू तनख्वाह प्रदान के मांग पर धरना विक्षोभ कार्यक्रम पालन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य व केंद्र सरकार के प्रति कई आरोप लगाया गया और जल्द से जल्द मांगों की आपूर्ति का मांग भी रखा गया। আচ্ছা, তরঙ্গ টিভি যারা থাকে তারা একসঙ্গে খুব ভালো নাম করছে, ওখানে একটু তরঙ্গ টিভিতে আপনার আইলাম দিচ্ছে, মানে ওরাও কিছু কভারেজ থাকে পার্টিকুলার টিভির সাইডে একটা পারিশ্রমিক পাচ্ছি সেটা সম্মানজনক নয়। আমরাও ডিপ্লোমা করে মানে এই কন্ট্রাক্ট বেসিস কাজে ঢুকেছি, কিন্তু সেটা কোনো পাচ্ছি না, আমরা সমান এমপ্লয়ির মতো আমরা কোনো মানে পাচ্ছি না, সেটাই আমাদের দাবি। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের একটাই দাবি যে যাতে উনি হস্তক্ষেপ আমাদের করেন। ধন্যবাদ। 1 फरवरी से 8 दफा मांगों को लेकर अनिर्दिष्टकालीन असम पंचायत ग्राम उन्नयन विभाग के अस्थायी ठेकाभित्तिक कर्मचारियों की अवस्थान धर्मघट कार्यक्रम राज्य भर में चल रहा है और इसी के साथ संगति रखते हुए उधारवन उन्नयन खंड पंचायत ग्राम उन्नयन विभाग के अधीन कर्मचारियों द्वारा धरना विक्षोभ कार्यक्रम पालन किया गया। सूत्र के अनुसार कई दफा मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से राज्य भर में धरना विक्षोभ कार्यसूची चलाया जा रहा है। हाथों में प्लेकार्ड फेस्टून लेकर उधारवन ब्लॉक के 29 कर्मचारियों ने इस दिन धरना विक्षोभ कार्यक्रम में भाग लिया और राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांगों की आपूर्ति का अपील भी किए। पंचायत और ग्राम उन्नयन विभागের ঠিকাভিত্তিক কর্মচারী বিগত 13-14 বছর 15 বছর থেকে আমরা এই বিভাগের বিভিন্ন কাজ করে যাচ্ছি। যথাসময়ে আমাদের উপরের যে নির্দেশ আছে সেই নির্দেশ আমরা পুরা করার সর্বোত্তমভাবে চেষ্টা করছি এবং করে যাচ্ছি বিরত, কিন্তু আজ অবধি আমরা সরকারের কাছ থেকে কোনো ধরনের আশানুরূপ কিছু পাইনি কথা, তাই আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের এখন আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য বসেছি পেনডাউনে, সেটা আমরা যতদিন পর্যন্ত সরকারের কাছ থেকে আশানুরূপ কোনো ধরনের কিছু পাবো না ততদিন এটা চলে যাবে। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बोरकोला विधानसभा केंद्र के बादरखाल क्षेत्र से लगभग 250 बोरा यूरिया सार पुलिस प्रशासन ने किया जब्त। 2 व्यक्तियों को लिया गया हिरासत में। सिलचर के इरिगेशन विभाग के कार्यालय में कई दफा मांगों को लेकर कर्मचारियों ने किया विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य व केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं कई आरोप। करीमगंज जिले के 142 नंबर विष्णुपुर निम्न प्राथमिक विद्यालय में सरस्वती पूजा के दौरान पुराने मूर्ति से पूजा किए जाने पर लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौर। कछा जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाल्मीकि सुपारी के व्यापारियों के नाम पर कुछ आम जनता को परेशान किए जाने को लेकर व्यक्त किया नाराजगी। जिला उपायुक्त को दिया गया स्मारकलिपि। उधारवन क्षेत्र में 2
सहयोगियों की आपसी बातचीत व हाथापाई के दौरान खाई में गिर जाने से शिबुदास नाम के 32 वर्षीय युवक की मौत। इलाके में छाई मातम की माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।